जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु आजिर राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर दिन आजिर पंचांग संपर्क रे। आज हूँ 2 अक्टोबर मासर 2 तारिख गुरुवार 2025 मसीहा ओडिया रे आसीन मास शुक्ल पक्ष सौर मान रे कन्या 16 दिन। दर्शक बंधु आज श्रीमंदिर रे आयुध पूजा और दशहरा पर्व पालित। आज अपराजितांकर पूजा अपराजिता दशमी, आज विजया दशमी, सर्वत्र आज दशहरा उत्सव। आज हूँ सोमनाथ व्रत, आज अपराजिता पूजा और कुमारी पूजा, आज माँ लक्ष्मींकर प्रिय व्रत सुदशा व्रत। आसंतु जानिबा आजिर तिथि नक्षत्र संपर्क रे। आज दशमी तिथि सूर्योदय परठारु संध्या 7 घंटा 17 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। संध्या 7 घंटा 17 मिनिट परे एकादशी तिथि आरंभ हेबे। आज दिन नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्योदय परठारु दिवा 10 घंटा 3 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। दिवा 10 घंटा 3 मिनिट परे आज श्रवण नक्षत्र आरंभ हेबे एवं दिन तमाम गति करिवे। आज मकर राशि रे चंद्रमा दिवस रात्र 60 दंड संपूर्ण भोग हेबे। आसंतु जानिबा आज दिन घात बार एवं घात चंद्र संपर्क रे। आज तुला एवं कुंभ राशि व्यक्तिंकर घात बार, जो मानकर तुला राशि जो मानकर कुंभ राशि आज आपनकर घात बार, तेणु आपण माने जगी रखी चलिबा आवश्यक। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर घात चंद्र, जो मानकर सिंह राशि घात चंद्र जोग थिबारु सतर्कता बा सावधानता अवलंबन करिबा आवश्यक। आसंतु जानिबा आज दिन निषिद्ध खाद्य संपर्क रे। केउ खाद्य को आज आपण ग्रहण करिवे नाही। आज दिन रे आपण माने कळम अर्थात कळम साग को खाद्य हिसाब रे ग्रहण करंतु नाही। दिनटे कळम साग खांतु नाही। दर्शक बंधु आज आमे जानिबा समस्या समाधान रे जन्म जातक रे रवि ग्रहंक स्थिति किपरि थिले, जन्म कुंडली रे रवि ग्रहंक स्थिति किपरि थिले जण व्यक्ति तार जीवन रे शुभफल प्राप्ति करि थाए बा जीव जगत उपरे समग्र सृष्टि उपरे प्राणी जगत उपरे जीव जगत उपरे रविंकर कौन भूमिका रही बा रवि ग्रहंकर प्रमुखता कौन रही भूमिका। जन्म जातक रे बा जन्म कुंडली रे जेतेबेले आमे ग्रह गणना करि थाउ सेतेबेले ग्रहराज होचंती स्वयं सूर्य नारायण बा रवि। सूर्यंक ठारू ही बाकी अन्य ग्रहमानकर उत्पत्ति होईची बा सूर्यंक ठारू आमे कहिबा सौरमंडल प्रथम केंद्र बा सेंटर रहिचंती सूर्य रवि। रवि होचंती समग्र जगतर प्राणी जगतर बा समग्र जगत पाई विश्व पाई से होचंती आत्मकारक ग्रह। ज्योतिष शास्त्र रे मध्य रवि ग्रह को यथेष्ट गुरुत्व दिया जायछि, प्राधान्य दिया जायछि। कोन पाई ना रवि होचंती आत्मकारक। आत्मा बोली कहले गोटे व्यक्तिर आत्मा जेमती गोटे शरीर रे आपणकर शरीर को शिव बोली कहा जाए एवं सी अर्थ होची आत्मा। जेत आत्मार निर्गत होता है आत्मा चली जाए, प्राण पलि जाए, प्राणवायु उड़ी जाए, सेतबेले आमे शिवर शव हो जाऊ। तेणु सकल प्राणी शक्तिर प्राणी जगतर आधार होचंती रवि बा सूर्य। बिना सूर्य रे संरचना बा सृष्टि रचना होची असंभव। सूर्यंक सकल शक्तिर आधार सूर्य उदय हेले प्राणी जगत तार दिन दैनंदिन कार्यक्रम आरंभ करिथाई। पक्षीटीए हो, पशुटीए हो, मनीष हो, वृक्ष लता तरु तृण सूर्यंकर आगमन को अपेक्षा करिथांती एवं जेतेबेले सूर्य अस्त हो जाइथांती सेतेबेले सबकिछि अंधार हो जाइथाय बा सृष्टि अंधार हो जाइथाय। तेणु सूर्यंक ठारू तेज नहीं वृक्ष खाद्य प्रस्तुत करिथाय, वृक्ष बढ़िथाय एवं वृक्षर खाद्य को बा फल फूल को नहीं आमे बंची थाउ। समग्र संसार सूर्य को नहीं चली थाए। से भली जन्म जातक रे बा ज्योतिष चक्र रे बा ज्योतिष जातक रे ज्योतिषीय मतरे आमे सूर्य को आत्मकारक कहि थाउ। जेहेतु से आत्मा से होचंती प्राण, सकल शक्तिर प्राण, सकल शक्तिर आधार एवं सूर्य होचंती जातक रे पितृकारक। पितृकारक एभली कहा गला जे भली पिताटीए तार संतान मानकर जत्न नहीं थाए, संतान मानकर खाद्य पेय पानीय ठार आरंभ करी दिनचर्या ठू आरंभ करी संतान माने केमिति आगु बढ़िबे, से माने जीवन युद्ध रे केमिति आगु अग्रसर हेबे, निजे केमिति निज गोड़े छिड़ा हेबे, ये कथा जेमिति प्रत्येक संतान दायित्व पिताटीए नहीं थाए बा परिवार संपूर्ण दायित्व पिताटीए नहीं थाए। से सूर्य होचंती आमर पिता, पितृ स्वरूप। तेणु सूर्य को पिता बोली चिंता करा जाउछ। सूर्य होचंती पितृकारक। जदि जन्म जातक रे रवि बा सूर्य राहु सहित युक्त हो जाती, राहु द्वारा सूर्य ग्रहित होता। राहु
ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ରାହୁ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଳା ରାଶିରେ ନିଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଶନି ଶୁକ୍ର। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶନି ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ରବିଙ୍କ ପ୍ରତି ରାହୁ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ରବି ଏବଂ ରାହୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରବି ଜାତକରେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ବା ବଳ ଦୁର୍ବଳହୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଜାତକରେ ରବି ମେଷ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥାନ୍ତି, ଯଦି ଜାତକରେ ରବି ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ରବି ଗୁରୁ ବା ରବି ବୃହସ୍ପତି ଏକତ୍ର ଥାନ୍ତି, ଯଦି ଜାତକରେ ରବି ଏବଂ ବୁଧ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଇ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଜୀବନରେ ଅଶେଷ ଖ୍ୟାତି ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ରବି ଗୁରୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥାନ୍ତି, ରବି ଉଚ୍ଚ ଥାନ୍ତି, ରବି ସ୍ୱରାଶି ସିଂହ ରାଶିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ରବି ମିତ୍ର ରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ସିଂହ କନ୍ୟା କିମ୍ବା ଧନୁ ବା ମୀନରେ ଥାନ୍ତି, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିତୃକୂଳ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କର କୂଳ ବା ବଂଶ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ବା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିର ପିତା ସେ ଜାତକଙ୍କର ପିତା ବହୁତ ବଳଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଧନଶାଳୀ ବିତ୍ତଶାଳୀ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ପ୍ରତିପତ୍ତଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେହି ରବି ଯଦି ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥାନ୍ତି, ରାହୁ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ରାହୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥାନ୍ତି, ତୁଳାର 10 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରବି ନିଚ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ପିତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ପିତୃଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ବିଶେଷ କରି କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜି ବା ହାର୍ଟର କାରକ ହୃଦୟର କାରକ ଗ୍ରହ ରବି ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ର କାରକ ଗ୍ରହ ରବି ହୋଇଥିବାରୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟଗତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଯଦି ରବି ମଙ୍ଗଳ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ରବିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମରେ ମଙ୍ଗଳ ଥାନ୍ତି ବା ମଙ୍ଗଳର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନଠାରେ ରବି ଥାନ୍ତି, ମିତ୍ରଗୃହସ୍ଥ ଉଭୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସରକାରୀ କର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଥାଏ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ସାର୍ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଅଛି କି? ତାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରବି ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ତନ୍ତ୍ରର ଶାସନ କଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରବି, ଯଦି ଜଣକ ଜାତକରେ ରବି ମେଷରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଙ୍ଗଳଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ମେଷରେ ମଙ୍ଗଳଯୁକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସିଂହରେ ମଙ୍ଗଳଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଧନୁରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବା ଗୁରୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ 100% 100% ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। OS IS ଭଳି ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀ ବା IPS ଭଳି ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ। ରବି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ବା ରବି ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଦଶମରେ ରହିବା ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ରବି ମଙ୍ଗଳ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ନବମ ପଞ୍ଚମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଧରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମେଷରେ, ରବି ରହିଛନ୍ତି ସିଂହରେ, ବା ରବି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରେ, ମଙ୍ଗଳ ରହିଛନ୍ତି ମେଷରେ, ବା ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କରିବା ମଙ୍ଗଳ ରହିଛନ୍ତି ଧନୁରେ, ରବି ରହିଛନ୍ତି ସିଂହରେ ବା ମେଷରେ, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସରକାରୀ କର୍ମ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ 100% ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ। ବାକି ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେଭଳି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି, କାରଣ ରବି ମଙ୍ଗଳ ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଗ୍ରହର କାରକତ୍ୱ ଗ୍ରହ ବା ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର କାରକତ୍ୱ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ରବି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଜାତକରେ ଭଲ ଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ରବିଙ୍କର ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବର ରବିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିଲେ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତୁଳାୟମ୍ ଦଶମ ଅଂଶେ ଯଦି ପଙ୍କଜ ବୋଧିନୀ ସହସ୍ରେ ରାଜ ଯୋଗେଣ ଭଙ୍ଗ ମାହ ପରାଶର। ତୁଳାର 10 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରବି ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଚ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ, ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ହରାଇଥାନ୍ତି ରବି। ତେଣୁ ମହର୍ଷି ପରାଶର କହିଛନ୍ତି ତୁଳାର 10 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ରବି ଥାନ୍ତି, 10 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ୱିଦିନ୍ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତୁଳାରେ ଥାନ୍ତି, ଲିବ୍ରାରେ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ରବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରବିଙ୍କର ରତ୍ନ ହେଉଛି ମାଣିକ୍ୟ। ମାଣିକ୍ୟ ବା ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ ରୁବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଆପଣମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଛା ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରବି ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ। ଯଦି ଏହି ଲଗ୍ନରେ ଆପଣମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ରବି
पाप घरे जेभली आपणकर शत्रु राशि अर्थात वृषरे अर्थात तुलारे अर्थात मकरे अर्थात कुंभरे राहु शनि एमान सहित युक्त बा दृष्ट ही थांती बा तुलारे नीच ही थांती एपरि स्थिति रे रवि रत्न होची माणिक्य बा रुबी ताको आपण माने धारण करंतु डाहाण हाथ अनामिका अंगुठे राइट हैंड रिंग फिंगर सुना मुद्रे किंबा ब्रोंज बा पंचधातु रे आपण ताको धारण करंतु सुनिश्चित शुभफल प्राप्ति करिवे। रवि जदि जातक दुर्बल होती रविंकर दशा चली पितांकर किसी कष्ट हो पितृ कष्ट हो पैतृक संपत्ति को नहीं जदि किसी विवाद चली ताले रेगुलार आपण सूर्योदय पूर्वर आपण उठा शज्या त्याग करने को चेष्टा करूँ सूर्य लाइट रे सनलाइट रे कौन खरारे आपण चलाबुला करूँ याद्वारा आपणकर मानसिक स्थिति रे विकास हो कर्मक्षेत्र में विकास हो एवं ता सहित आपको विटामिन डी प्रचुर मात्रा मिल एवं पैतृक संपत्ति को नहीं जी विवाद थाई ता दूरीभूत हो। प्रत्येक दिन स्नान कर्म समापन पर गोटे तंबा ढाल जल एवं सामान्य गुड़ खंड को भल भाव खंड गुड़ को मिश्रित करी गुड़ मिश्रित जल को रवि को बा सूर्य नारायण को अर्पण करंतु देखिए आपण जीवन में जेते कष्ट दुख दारिद्रता थिबो ताहा दूरीभूत हेबो। आमे संसार रे जीवंत भगवान रूप से सूर्य और चंद्र को दर्शन करिथाउ। आपण जदि देखिए स्व शरीर में बा जीवंत अवस्था आम सूर्य को दर्शन करूँ प्रत्येक दिन तेणु रविवार दिन सात्विक भोजन ग्रहण करूँ रविवार केबे हेले मध्य लाइफ रे आमिष खातु ना विभिन्न धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र कथा को आपण मानतु आपण देखिए जिते भी आपणकर ऋण अच्छी आपण लोन रे करज रे बुड़िक रही आर्थिक समस्या देखा दूची आपण केवल रविवार दिन देखंतु सात्विक भोजन ग्रहण करंतु या द्वारा आपण जीवन में थिबा रोग दुख दारिद्रता संपूर्ण दूरीभूत हेबो। तेणु आपण माने जानिले रवि ग्रहंकर जीव जगत एवं आम जन्म जातक उपर कौन भूमिका रही एवं रवि ग्रहंकर जदि दुर्बलता रही रवि ग्रह जदि जातक दुर्बल अच्छा ताहले कौन प्रतिकार करबा। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तु दोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमकु जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। एबे आसंतु जानिबा मेष ठारू मीन पर्यंत आजिर दिनटी आपण मानक पई किपरि बीतिबो से संपर्क आलोचना करिबा। सर्वप्रथमे मेष राशि कर्मक्षेत्र में जो बाधा द्वंद्व दे आपण गति करुथिले सेथुर आपनको मुक्ति मिलिबो। आज दिन में आपण को जो पूर्वर जो थकावट थिला परिश्रम थिला सेथुर आपण रिलैक्स मिलिबो आपण टिके विश्राम पाइबे। पारिवारिक जीवन आपण पई सुखप्रद हेबो। तेबे दाम्पत्य जीवन में साधारण कथा को नहीं किसी मतभेद देखा दे पारे। आपणकर सरलतार अन्य मान सुजोग नहीं पारती तेणु अन्य मान को आज दिन में विशेषकर साहाय्य करिया पूर्वर भावी चिंती बुझी विचारी आपण साहाय्य करंतु नचेत आपण पश्चाताप करि पारंती। पारिवारिक जीवन में किसी समस्या थिले तार दूरीकरण पाई दिनटे आपण लाल खैर हलदी रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। अधिक शुभफल प्राप्ति पाई नंबर 1 को व्यवहार करंतु। जेतेबेले आपण घर दूरयात्रा करूछंती यात्रा समय रे भगवान आपण हनुमान को दर्शन करंतु। हनुमान को शरीर रे हनुमान को सिंदूर सहित किसी राशि तेल लागी करी आपण दूरयात्रा करंतु दिनटी शुभप्रद हेबो। वृष राशि कर्मक्षेत्र आपण पई शुभप्रद रहिबो। विभिन्न दृष्टिकोण आर्थिक दृष्टिकोण आप लाभवान हो पारे। कौन से पुरातन मित्र बंधु बा कौन बापघर लोकों सहित बा ससुरघर लोकों सहित आपणकर साक्षात हो पारे। आज दिन में आपण हजि जाइथिबा द्रव्यर संधान पाइबे। कौन गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र बा डॉक्यूमेंट को हजाइथिले बा कौन सुवर्ण आदि मूल्य द्रव्य धातु आपण हजाइथिले तार संधान पाई परिबे। संतान को कार्यकलाप को नहीं आत्मसंतोष व्यक्त करेंगे। पति पत्नी मध्य भल बुझाणा रहिबो। जहाँ भी समस्या पूर्व रही से समस्यार खंडन हेबो। अधिक शुभफल प्राप्ति पाई दिनटे धला गोलापी एवं कमला यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभफल प्राप्ति पाई नंबर 6 को व्यवहार करंतु। जेतेबेले आपण घर दूरयात्रा करूचंती
যাত্রা সময় ଆପଣ କିଛି ଦହି ଖାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ରିଷ୍ଟ ରହିଛି ଖଣ୍ଡିତ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ବୁଦ୍ଧିମତା ବଳରେ ଚତୁରତା ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ଦେଇପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କୌଣସି ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ମା, ମାଉସୀ, ପିଉସୀ, ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଭାତୃହେତୁକ ସାମାନ୍ୟ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷୁବ୍ଧିତ ବା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆଜି ଦିନର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କିଛି ଭୋଜି ଭାତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ, ଆକାଶୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5 ଏବଂ 6 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଷ୍ଟଦଳ ଦୁର୍ବା ଅର୍ପଣ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ନିଜର ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ବଳରେ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ମତଭେଦ ମତାନ୍ତର ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପତି ପତ୍ନୀ ଉଭୟଙ୍କର ମନ ନେଇ ଚଳିବେ। ତଥାପି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ହୋଇଥିବାରୁ ମଝିରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ଦିନଟିରେ ଚିଡ଼ି ପାରନ୍ତି ବା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କର୍କଶ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜଗି ରଖି ଆପଣ ଚଳନ୍ତୁ। ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଧଳା ଏବଂ କମଳା ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 2କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବା ପ୍ରଣାମ କରି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। କିଛି ସୁଗନ୍ଧିତ ଅଗରବତୀ ବା ଧୂପକାଠି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି, ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ। ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅଳସୁଆ ସ୍ୱଭାବ ରହିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ପରଠାରୁ ବା ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ସଭା ସମିତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ କରିବେ। ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜେ ଆଗଭର ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବା ନେତୃତ୍ୱମନା ସ୍ୱଭାବ ରହିବେ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ବା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣର ଯୋଗ ଆଜି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ହଳଦୀ, ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ ନମ୍ବର 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଲ, ଖଇର ଏବଂ ହଳଦୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଳିବ, ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିଛି। ଦିନଟିରେ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ବା ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା, ଫାଇନାନ୍ସ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ନୂତନ ଭୂମି, ଜମି କ୍ରୟ ପାଇଁ ବା କିଛି ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ବା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲରେ ବିତିବ। ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଶା କରିଥିଲେ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଖଇର ଏବଂ କମଳା ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ସୁଗନ୍ଧିତ ଅତର ବା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବା ଆମେ ଅଗୁରୁ କହିପାରିବା, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀର ଅଗୁରୁ ଅର୍ପଣ କରି ବା କର୍ପୂର ଆଳତି କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର
भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। आसंतु जानिबा तुलाराशि व्यक्ति विशेष आज दिनटी किपरि कटिब। तुलाराशि तुलाराशि व्यक्ति मोटामोटी देखा गले दिनटी आज आदौ भल ना। जगी रखी चलतु, आपण को भयभीत करूना। मात्र आपण आज खर्चांतर पड़ पारती, क्या सहित वाद बद परिस्थिति उपजी पारे। छोट छोट कथा को नहीं, सामान्य कथा को नहीं आप उत्तेजित हो पारती, विवाद मंतव्य दे अड़ुआरे पड़ पारती। जगी रखी चलतु। आज दिन में अन्य क्या हठात विश्वास को नियंतु नहीं। भावी चिंती प्रत्येक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति को आप ग्रहण करूँ। पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में किसी कथा को नहीं मतभेद देखा दे पारे। भाई भौणी सहित किसी कथा को नहीं कलह उत्पन्न हो पारे। विवाहित महिला मानकर सासू बा नणद सहित किसी मतभेद उपजी पारे। तेणु जगी रखी दिनटे चलतु। एपरिक जानवाहन चालना समय सतर्कता अवलंबन करंतु। उच्च स्थान को आप चढ़ा समय ओह्लैवा समय जगी रखी चलतु। आज दिन में क्या धार दिंतु ना बा कर दिंतु ना। अधिक शुभफल प्राप्ति दिनटे आपण धला, सबुज, कमला रंग को व्यवहार करंतु। संख्या हिसाब से नंबर 6 को व्यवहार करंतु। रिष्टखंडित ही शुभफल प्राप्ति करने आपण चढ़ई मानू किसी दाना बा शस्य दाना खाइबा को दिंतु। देखिए पक्षी मान को दाना देवा द्वारा जहाँ भी समस्या रही दूरीभूत हो। एपरिक गोमातार सेवा जत्न करंतु। धला गाई को घास बा घास बदल किसी शाग बिड़ा खाइबा को दे दूरयात्रा करंतु। यह मध्य शुभप्रद हो। बिच्छा राशि देह मन संपूर्ण रूप से सुस्थ रहिबो। कौन सी कार्य को आज दिन में आप आरंभ कले ताकू सफल रूपायित करें। भाई भौणी बा बंधुों ठारू मित्रों ठारू साहाय्य सहयोग पाई कृत्यार्थ मन करेंगे। घरे विवाहयोग्य भाई भौणी बा पुओ झील थिले बा निजर विवाहयोग्य बयस थिले कौन सी भल प्रस्ताव मांगलिक प्रस्ताव आसीबो। अपराह्न समय कौन सी भोजी भात किंबा परिवार सहित कौन सी रेस्टोरेंट बा होटेल को जाई सुस्वादु भोजन ग्रहण करेंगे। आपण दिनटी भल थिबारु दाम्पत्य जीवन सुखप्रद हेबो। संतान को नहीं चिंता थिले ता दूरीभूत हेबो। महिला मानक पई दिनटी शुभप्रद रहिछि। आपण पई शुभ रंग लाल, हलदी, कमला यह रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। संख्या हिसाब से नंबर 9 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभफल प्राप्ति घर बाहर समय आपण हनुमान को दर्शन करने सहित हनुमान चालीसा पाठ कर दूरयात्रा करंतु। दिनटी शुभप्रद हेबो। धनु राशि धनुराशि व्यक्ति विशेष कर्मक्षेत्र को नहीं दूरयात्रा करने पड़ पारे। आज दिन में आपणकर बंधुं गृह को यात्रा बा परिवार सहित किसी मांगलिक कार्य योगदान करिवार जोग रही अछि। सभा समिति आनुष्ठानिक कार्य आपण निजक सामिल करेंगे। धर्म कार्य प्रति आपणकर मन बढ़िबो। आपण आगामी समय बा आगामी वर्ष गुड़िक किसी प्री प्लान बा योजना आज दिन में करिपारंती। योजना आरंभ कले ताको मध्य सफल रूपायित करें। दाम्पत्य जीवन सुखप्रद हेबो। पारिवारिक जीवन मध्य सुखप्रद हेबो। विद्यार्थी मानक पई दिनटी शुभप्रद रही। आज दिन में कौन सी उपहार पाइबार मध्य जोग रही। आपण पई शुभ रंग हलदी, सुनेली, लाल यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभफल प्राप्ति पाई नंबर 3 एवं नंबर 9 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभता पाई आपण देवादेव महादेव को दर्शन करंतु। महादेव को निकट में 5 गोटी बा 7 गोटी अति कम रे बेलपत्र अर्पण करंतु। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् यही मंत्र को आप 21 थर जप करंतु। नहले ओं नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र को 108 थर जप करी दूरयात्रा करंतु। दिनटी शुभप्रद है। मकर राशि व्यक्ति किपरि कटिब दिनटी जानिबा। मकर राशि स्वास्थ्य हेतुक समस्या को नहीं चिंतित हो पारती। मन मध्य केते कथा को नहीं द्वंद्व बा कन्फ्यूजन देखा दी पारे। पारिवारिक जीवन में अन्य मानकर आशा को पूर्ण करिया को जाई आपण निजे असुविधा पड़ पारती बा खर्चांत हो पारती। अप्रिय सत्य कथा कही अड़ुआरे पड़ पारती। जगी रखी चलतु। शुभ रंग हिसाब से सबुज, आकाशी एवं कमला रंग को व्यवहार करंतु।
संख्या हिसाब से नंबर 8 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभ फल प्राप्ति हनुमान को दर्शन करने सहित हनुमान को फोटोरे बा हनुमान मंदिर जाई हनुमान को मूर्ति रे 9 गोटी अपराजिता फूल नील अपराजिता फूल अर्पण करंतु। दिनटी रिष्ट खंडित ही शुभ फल प्राप्ति करिवे। कुंभ राशि पड़ोशी मान सहित किसी कथा को नहीं तिक्तता देखा दे पारे। आज दिन में आपण किसी अर्थ हराई पारती, तेणु जगी रखी चलतु। कौन सी चुक्तिपत्र बा एग्रीमेंट रे दस्तखत करिया पूर्व भावी चिंती दस्तखत करंतु। पड़ोशी सहित बा पाख लोक सहित कलह उत्पन्न हो पारे। दाम्पत्य जीवन मध्यम रहिबो। कौन सी निज लोक आपण को दुख बा कष्ट दे पारे, जगी रखी चलतु। आपण पई शुभ रंग सबुज नील एवं गोलापी यह रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब से 6 एवं 8 उभय संख्या को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आपण काली गाई को किछि घास सहित सामान्य गुड़ बा टाउन जगार सहरांचल घास न मिलले 20 टकार साग बिड़ा किणी किछि गुड़ दे खाइबा को दियंतु। जहाँ भी रिष्ट रही खंडित हेब। कालपुरुषर अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि व्यक्ति देह मन संपूर्ण सुस्थ रहिबो। धार्मिक कार्य प्रति आपणकर मन बलिबो। पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेब। दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रति सामान्य कथा को नहीं संदेह बा अविश्वास कारण किछिटा कलह देखा दे पारे। विद्यार्थी मानक पई दिन भल जाउथबारु पढ़ापढ़ी प्रतियोगितामूलक परीक्षा बा इंटरव्यू रे निश्चय सफलता प्राप्ति करिवे। आज आपण पई अर्थ प्राप्तिर जोग थिबारु पूर्वाह्न बा अपराह्न समय किछि अर्थ आपन मिल पारे। शुभ रंग हिसाब से हलदी गोल्डन रंग को व्यवहार करंतु बा लाल रंग को मध्य व्यवहार करंतु। दिनटी शुभप्रद हेब। संख्या हिसाब से नंबर 3 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आपण घर जो दूर यात्रा करुचंती सेतले चंदन रे केसर मिसाई बा हलदी गुंड मिसाई ताकू घरी कपाल रे तिलक करी बा गला रे बेकर सामान्य टपाटे लगाई तिलक करी दूर यात्रा करंतु। दिनटी शुभप्रद हेब। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। आज पाई समय इशारा देलानी कार्यक्रम को एठी रखिया पाई पड़िबो। आपण मानकर दिनटी महाप्रभु जगन्नाथ द्वारा शुभप्रद हो। दिनटी आपण बाधा विघ्न रहित होंतु। भलरे दिनटी आपणकर कटु। रहुची जय जगन्नाथ। डीटीवी ओडिया देखिवा पाई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।